नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थर स्वागत करुच्ची आज भिडियो को फ्रेंड सुभद्रा योजनार पंचम पर्याय टंका आज सरकार प्रदान करने जाऊँगी किंतु आपण मान मनरे गोटाए प्रश्न थी आज आपन को पैसा मिल कि ना कहीं आपने आवेदन कर 3-4 मास हो गलानी आप प्रथम किस्ती द्वितीय पर्याय तृतीय पर्याय थर्ड फेज फोर्थ फेज रे पैसा मिलनी यही फिफ्थ फेज रे आपन पैसा मिल कि ना आपने टेंशन थे आपण रखे जदि आप स्टाटस जदि आज सुधा बा ए वर्तमान सुधा भी जब आप स्टाटस अंडर प्रोसेस अच्छी आज आपको पैसा मिल कि ना आपने भिडियो माध्यम जानीपारे आप स्टाटस जब अप्रूव शो करुँच पैसा मिल कि ना भी जानीपारे फ्रेंड आ गोटे कथा आप मन गोटे डाउट थो जदि आपको आज पैसा मिल आसंता 8 तारिख दिन द्वितीय किसी टका मिल कि ना कंप्लीट डिटेल्स जानीपारे फ्रेंड जदि आज कौन प्रकार जब आपको पैसा आसलानी आपने जमा भी टेंशन हवा आवश्यक ना कहीं आज जब पैसा आसलानी आपको परदिन बा शनिवार दिन दुईटा किस्ती टका पैसा पलि आसला बहुत भल कथा किंतु आपको पैसा पाइला आपको सेकेंड फेज रे सेकेंड किस्ती पैसा आपको शनिवार दिन आसब कि ना से बाबद को लेकिन पूरा कंप्लीट डिटेल्स सुभद्रा कस्टमर केयर सहित कथा होकर आपण सब डिटेल्स पचारिक बुझी तार कल रेकर्डिंग भी मुझे भिडियो लगेदेवी आपने से कल रेकर्डिंग शुणिले कंप्लीट डिटेल्स आप जानीपारे आप स्टाटस जब अंडर प्रोसेस अच्छी आज आपको पैसा मिल कि ना आपंकर अप्रूव अच्छी आपको आज पैसा आज आपको जब पैसा मिलला आपको शनिवार दिन पैसा 5,000 टका मिल कि ना से बाबद भी आप कंप्लीट डिटेल्स जानीपारे जदि आप रिजेक्ट होती आपको भी यही पर्यायर मिल कि ना केवे मिल आप कौन करवा आवश्यक कंप्लीट डिटेल्स आपने भिडियो माध्यम जानीपारे तो भिडियो को जहाँ भी स्किप करूँ ना भिडियो को स्किप कले आपने जानीपारे ना तो निहाती भिडियो को शेष देखूँ आ चैनल को सब्सक्राइब कर दे था जहाँफल कि मुझे सब यूजफुल इनफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आप देखिपारे फ्रेंड जदि आपको ए पैसा मिलनी निश्चय आपर बैंकिंग लाइन आपने क्लियर करूँ आप एनपीसीआई लिंक चेक करूँ आपको जब एनपीसीआई लिंक है आप जानते कौन प्रकार भी आपको सुभद्रा योजना टंका मिलना फ्रेंड आप एनपीसीआई लिंक है आपने केम चेक करेंगे निज मोबाइल माध्यम केम चेक करेंगे तार गोटे कंप्लीट डिटेल्स गोटे भिडियो करदे से भिडियो लिंक आपको ये भिडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए भिडियो आप देखते आप निज मोबाइल माध्यम केम चेक करेंगे आपने कंप्लीट डिटेल्स जानीपारे तो फ्रेंड बेसी देरी नक चलतु ए कल रेकर्डिंग शुणा आमको से कौन इनफॉरमेशन देते चलतु शुणा आपको आज पैसा मिल कि ना कंप्लीट डिटेल्स जानीपारे नमस्कार सुबोध हेल्पलाइन को आपको स्वागत दयाकोरी सुबोध योजना संबंधित प्रश्न कहतु गुड इवनिंग मैम आज्ञा सर कहतु मैम काली पंचम पर्याय टंका मिलवा जाऊँगी तो लोक केम जानवे मिल कि ना आज्ञा मैम काली पंचम पर्याय टंका मिलवा जाऊँगी किसी लोकंर स्टाटस अंडर प्रोसेस अच्छी आ किसी लोकंर मैम अप्रूव अच्छी तो ता भीतर जार अप्रूव अच्छी मिल जार अंडर प्रोसेस अच्छी मिलनी ना कौन जो अंडर प्रोसेस को ठीक अच्छे आवेदन पत्र नंबर टी कहतु चेक करके आम आपको सूचना जनाऊँ मैम अंडर मोर सीएससी अच्छी जेहेतु लोक आसिक मत पचार मैम जे आमर ठीक अच्छे पाखे तो आवेदन पत्र नंबर टी थी ना ना मो पाखे ना नंबर ठीक अच्छे जोटा आप कहते अप्रूव जोटा कि पेमेंट गाइडलाइन अनुसार जदि भी पेमेंट से पाई ना जदि से डिपिट एनाबल बैंक रोचे आधार सहित बैंक सेडिंग रोचे आधार बैंक गोटे फोन नंबर लिंक आधार तो अपडेट रोचे ये सब डॉक्यूमेंट जब क्लियर रोचे से पेमेंट पाइपर जदि योग्य हिताधिकारी रोचे गवर्नमेंट तरफ गाइडलाइन अनुसार जोटा कहते आप अंडर प्रोसेस जोटा कि रोचे जो मैंने अंडर प्रोसेस रोचे से पेमेंट पाइपर पेमेंट पाई सारा ही डाटा टी शो कर चेंज हो जोटा कि अप्रूव हो सक्सेसफुल शो कर बुझीपार अच्छा मैम काली केतरा बेले पैसा आसीबो किछि आपण देखो केतेटा बेले पैसा आसो से जो गाइडलाइन कहते केतेटा बेले पैसा आसो से रिगार्डिंग कौन अपडेट आसनी अपेक्षा करतो ठीक अछि मैम काली जो मानु पैसा मिलबो तांको सेकंड किस्ती कोन 8 तारिख दिन मिलबो ना तांको लेट हो आगे जो माने प्रथम किस्ती पाई पारि नाहंती सेई मानको प्रथम किस्ती पंचम पर्याय दिया जिवो मार्च 6 रे 6 रे आज्ञा आज्ञा आउ जो सेकंड किस्ती 8 रे पाइबे से माने सेकेंड किस्ती जो माने आज्ञा प्रथम किस्ती परे जोडे कि सेकेंड किस्ती आसुची बुझी अपेक्षा करंतो से विषय अपडेट टी आसले हम आपको जणाई नहीं मैम मोर मैम सुनंतु टिके मो डाउट या थिला जे ए जाई जो माने भी प्रथम पर्याय पाइ नांती काली की तांको होय तो पैसा मिली गले से माने सेकंड माने सेकंड किस्ती टंका 8 तारिख पाइबे की आज्ञा प्रथम जेहेतु प्रथम किसी जो मैंने पाई पारि नांती रही जाइछन से मानको प्रथम किसी दिया जाउची पंचम पर्याय रे और जो माने जोडे कि कहउछन सेकंड किस्ती रे जोडे कि कहउछन पेमेंट जो माने एबे पाइबे सेटा पाइबे कि नै से तरफ गाइडलाइन टी आसिले हम आपको जणाइबे हमने किछि कंफर्मेशन नै वर्तमान सुधा सेति आज्ञा सेति दया करी अपेक्षा करंतु
ଆଚ୍ଛା ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର 8 ତାରିଖ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିଛି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ ରେ ଶୋ କରୁଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଡିସବର୍ସ ୱିଥ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟି ଆସିନି ସେ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବହିଟି ଅପଡେଟ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଅପଡେଟ୍ କରାଇଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଏନାବୁଲ ରହିଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍ କରାଇଥିଲି ଅଛି ସେଇଟା। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ଶୋ କରୁନି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ। ଆଚ୍ଛା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କ'ଣ ସେଠି ଆଟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନି ବୋଲି ଯୋଉଟା କି ଶୋ କରୁଛି ଯୋଉଟା ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବୋଲି ଯୋଉଟା କି ଶୋ କରୁଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରେ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଶୋ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପେମେଣ୍ଟଟି ଆସିନି। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରାଇ ପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଶୋ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ କରାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରିଜନ୍ ଦେଇକି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରିଜନ୍ ଦେଇକି ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ବଶତଃ ହେଇଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା ଆମର ହଁ ଏଇଟା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ବଶତଃ ରିଜିନ୍ ପଡିଛି ୟେସ୍ ତ ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରିଭେରିଫାଇ କରାଯିବ ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନଥିବ ଜଣଙ୍କର ଜମି ପାଇଁ ହଉ କି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଇସା ପାଇଁ ହଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହଉ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରିଭେରିଫାଇ କରାଯିବ ଆଉ ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ସେ କାରଣଟି ନଥିବ ଯଦି ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ ଥିବେ ପେମେଣ୍ଟଟି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତାହେଲେ ପାଇପାରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଗୋଟେ ଇଲିଜିବୁଲ ଲିଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଜାରି ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବାଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ କି ପଇସା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତାମାନେ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ରିଗାର୍ଡିଂରେ ତ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି ଯୋଉଟା କି ସ୍ଥାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଇଲିଜିବୁଲ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ସେ ରିଗାର୍ଡିଂର କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁଟି ଆସୁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ପଇସା ବାଟ୍ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର। ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯୋଉଟା କି ନାଁଟି ଶୋ କରୁନଥିବ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ପାଇଯାଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁଟି ହିଁ ରହିଛି ୟେସ୍ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍। ପରେ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଡାଟାଟି ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ହେଇନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଶୋ କରୁନଥିବ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ କାଳେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଅପଡେଟ୍ ଆଗରୁ ରହିଛି ନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ସେଟା ସେ ରିଗାର୍ଡିଂର କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିବ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।